Salam alaikum, que Dieu bénisse les alaikum, Inch'Allah tout le monde va faire. Notre cours d'aujourd'hui sera Inch'Allah la dérivation, la dérivabilité. Premièrement, on va parler de la dérivabilité d'une fonction au voisinage en x égale à x0. Alors pour étudier la dérivabilité d'une fonction en x égale à x0, on calcule la limite suivante. La limite suivante, alors il lui a montré x égale à x0, f de x moins f de x0 divisé par x moins x0. Alors, il lui a étudié la dérivabilité d'une fonction, fois le point x0 x0, ça نحسب بهم هاد لا ليميت هادي. Mais هاد لا ليميت هادي عندها جوج ديال لي ريزولتا، سوا تخرج لك ان نومبر فيني هو n عدد، سوا تخرج لك لانفيني. وفي لو دو كا عندنا اون ريبونس كل وحده خاصه بها، كل وحده عندها اون ريبونس ديالها. الوغ سي غنبداو بالبروميير كا. Le premier cas, si la limite de x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale L. Il a la limite هذه خرجت لك L. في هذه الحالة هذه شنو تتعطيك هذه؟ تتقول لنا أن f est dérivable en x égale à x0. خصنا نعرفوا واحد الحاجه، هو f ملي ديريفابل خصنا نعرفوا نديروا لها لانتربريتاسيون جيومتريك ياك. الوغ هاد الريزولتا هذا ديال f ديريفابل غندير لها اون انتربريتاسيون جيومتريك. interprétation géométrique. عرفتي ديال اش interprétation géométrique ديال f dérivable en x égale à x0. L'interprétation géométrique est CLF, la courbe CLF admis une tangente d'équation y égale f' x0 facteur x moins x0 plus f de x0. مع العلم شوف انك انت ديجا تكون حاسب كلشي. هذا هو f' x0. هاد النومبر هذا l هو f' x0. اذا انا غتولي عندي l facteur x moins x0 plus f de x0. هذه هي ليكواسيون ديال لا طونجونت. بعد المرات سي اف ادمي اون طونجونت ديكواسيون. بعد المرات نقولوا هذه نقدروا نقولوا هنايا que f admet une fonction affine tangentielle دالة تآلفية مماسة. هي هذه تقدر تسمى لنا دالة تآلفية مماسة entre parenthèses f ولا CLF admet une fonction affine دالة تآلفية une fonction affine tangentielle. هي h de x égale l ولا f' ل x0 x moins x0 plus f de x0. هذه تستعملوها باش نلقاو لي فالور ابروشي، يعني القيم المقربه ديال الارقام. الوغ تقريبات العشريه وداك لي فالور ابروشي تقدروا تستخدموا هاد لا فونكسيون افين طونجونسيال. الوغ
ملي هذا الليميت قلنا تساوي ان تنقولوا اف ديريفابل en x égale x صفر. L'interprétation géométrique CF admet une tangente d'équation y تساوي f prime de x صفر x moins x صفر زائد f de x صفر y égale n. هذا هو n اللي تيخرج لنا في الليميت هنايا x ناقص x صفر زائد f de x صفر سي لا f entre parenthèses. نقدروا نسميو هذه هي h de x تسمى une fonction affine tangentielle. عندي واحد لو cas particulier. هذا لو cas particulier هو شنو هو ملي تكون عندنا ان cas particulier هذا لو cas particulier تيكون بحال هكا سي لا ليميت ديال x tend vers x صفر هي f de x moins f de x صفر x moins x صفر égal n اللي قلنا هذه هي f prime de x صفر égal هذه المره ناخذوها زيرو هذه هي تساوي لنا f prime de x صفر. Dans ce cas تنقول CF admet une tangente horizontale تساوي لنا في هذه الحاله y تيغال هذيك الاخرى f de x صفر. إذا كانت حتى هي زيرو تيقول عندك y تساوي زيرو. الوغ هذا في لو كا ديال اللي تيخرج لنا ليميت تعطينا ان نومبر فيني زيرو ولا واحد ولا جوج ولا ثلاثه. ناخذ ان اكزومبل لهذه اون باس. شوف سي لا اف شوف معايا راسك ناخذ اف دو اكس étudier la dérivabilité en x0 égale à 1. On a f de x égale dérivabilité en x égale à 1 de f x تساوي x carré moins 3x plus 7 مثلا. شوف معايا premièrement واحد les étapes نتبع l'étape ديالي je calcule f de 1. حنا قال لي x0 égale 1 donc je calcule f de 1. f de 1 هي 1 زائد 7 هي شحال؟ هي 4 ناقص 1 زائد 7 8 ناقص 3 هي 5. دونك هنا نمشي نحسب لا ليميت اللي قلنا ليميت ديال x tend vers 1 f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale limite de x tend vers 1 f de x il y a x carré moins 3x plus 7 moins 5 sur x moins 1 égale limite de x tend vers 1 x carré moins 3x plus 2 sur x moins 1. Là, je factorise limite de x tend vers 1 x moins 1 facteur x moins 2. Je simplifie. Alors, limite de x tend vers 1 غتمشي غتبقى لنا x moins 1 x moins 2 شحال غتعطينا x moins 2 1 ناقص 2 هي ناقص 1. هذا سي ان نومبر ريال. Alors, نقولوا ان f est dérivable en x0 égale à 1. Ou l'interprétation géométrique, on dit que CF admet une tangente d'équation. On l'équation une tangente d'équation y égale f' de x0, la relation d'INA, x moins x0 plus f de x0. أنا عندي x0 هنايا في التمرين هو 1. alors y égale f' لواحد x ناقص 1 plus f de 1. أنت f' لواحد هو هذا العدد اللي خرج لك هنايا خرجنا موانزة. alors غنحط هنايا موانزة فاكتور x موانزة plus f de 1 خرجنا 5 plus 5 donc il y a moins x plus 1 plus 5 donc il y a moins x plus
6 هذا هو y وهذه دالة. Si la limite de x tend vers x0 de f de x moins f de x0 divisé par x moins x0, là l'infini, plus ou bien moins l'infini. Dans ce cas, on peut dire f est non dérivable en x égale à x0. Et par conséquent, CLF, l'interprétation géométrique, CLF, tu as admis une demi-tangente verticale orientée vers soit vers le bas ou bien vers le haut. À la droite ou à la gauche du point, dans le point تيكون عندك le point تيكون عندك x0 ou f de x0. alors عقل الغرض عليك حيت غادي الدرس ديال لي دي فونكسيون المره الجايه غنديروا لي زانتربريتاسيون ديال ليميت. ملي تخرج لنا ليميت شحال هنا لانتربريتاسيون ديال لا ديريفابيليتي ديال الاشتقاق في النقاط. لي زانتربريتاسيون ديالهم هما دي طونجون لا ماسات. ناخذ اون اكزومبل هذه حتى هي puis on passe. شوف معايا f de x égale racine de x moins 1. étudier la dérivabilité de f en x0 égale à 1. Alors, puis interprète le résultat géométriquement. Alors, premièrement, je calcule la limite que tu as voulu début. La limite de x tend vers 1, f de x moins f de 1 divisé par x moins 1. Deuxièmement, limite de x tend vers 1, 1 plus 1, 1 plus à la droite, 1 plus. هنايا f de x هي racine de x moins 1. les marges ديال 1 هي 0 وتبقى لنا هنايا x moins 1. شوف معايا أستاذ la limite de x tend vers 1 plus. dans ce cas شنو غندير؟ عندي هنا 1 plus غندخلها داخل الجذر غندير x moins 1 divisé par x moins 1 au carré. puis je simplifie la limite de x tend vers 1 plus. je simplifie 1 sur x moins 1. غنعوض 1 على 0 plus هي plus l'infini. دونك هذه بليس l'infini لحقاش 1 على 0 بليس عقل داخل الجذر ما عمرها ما تخرج موالفه فيما ما عمرها ما يخرج لك عدد سالب. الوغ هنا في هذا الليميت هذه كون كان عندي هنايا لا غوش ديال 1 كنت ملي كندخل هنايا غندير هذه اوكار غندير هنايا موان حيت لحقاش غيكون عندي الحاجه لعدد سالب وخصني باش ندخلو نضربو في ناقص. اذا l'interprétation géométrique ديال هذه النتيجه شوف l'interprétation géométrique c'est f بعدا f est non dérivable en x égale à x0. non dérivable en x0 égale مثلا 1. non dérivable c'est f admis une demi-tangente verticale orientée vers شوف معايا هنا plus وهي plus alors orientée vers le haut كون كانت
la gauche au moins l'infini جايه vers le haut كونوا مختلفين vers le bas donc à la droite du point 1 l'image ديالو هي 0 دونك هذه l'interprétation géométrique اللي بيان كيفاش مثلا لا دومي طونجونت مثلا غناخذوا النقطه 1 0 ياك 1 0 انا غنخدم مثلا هذه هي دومي طونجونت هذه لا دومي طونجونت فيرتيكال هي هذه فيرتيكال لا دغوات ديال مثلا سي اف اللي جينا سي اف هنا تقيس لا طونجونت وعاد تطلع شوف جو توش لا طونجونت عاد نطلع هنا هادو تيعاونوني حتى انا في لا مونوتوني ابخي نوريكم كيفاش نبقاو بلا مونوتوني كيفاش تيعاونونا في لا مونوتوني. Deuxièmement, maintenant, on va parler de la dérivation à gauche et à droite. La dérivation, la dérivabilité à gauche et à droite. شوف معايا السيت. دونك سو كا شنو تيكون عندنا؟ أول حاجة f est dérivable en x égal à x0 si f' droite de x0 égale à f' gauche de x0. هادو خصهم يكونوا متساويين f' droite و f' gauche. و dans ce cas الحالة هادي c'est f admis une tangente كاملة une tangente d'équation y égale f' droite ولا f' gauche يكونوا متساويين f' تساوي f' لx0 f' de x0 facteur x moins x0 plus f de x0 هذه f est dérivable si f droite de x0 différent à la f' gauche de x0 مختلفين. إذا كانوا مختلفين dans ce cas غنقولوا أن f est non dérivable en x égal à x0 et par conséquent c'est le f admis deux demi-tangentes مماسين عندنا جوج مماسين تتسمى بوان انغولار نقطة مزواج نقطة بحال الزاوية دونك نقطة مزواج admis une demi-tangente ou les deux demi-tangentes admis deux demi-tangentes شوف معايا كيفاش غنلقاهم كيفاش غنكتبهم. يلا شوف الاولاني y égal f' droite ديال x0 x ناقص x0 زائد f de x0 هنايا x كبر من x0 لا droite y f' gauche de x0 facteur x moins x0 plus f de x0 هذا x صغر من x0. alors deux demi-tangents جوج المماسات جوج بصفين مماس شكلين تيوليو بحال هكا. شوف تولي عندي بحال المونغول بحال الزاويه مثلا ناخذ هذا البوان هذا تيكون عندي اون طونجونت هنايا مثلا هذه ا غوش و اون دومي طونجونت ا droite ولا كورب تيجي مثلا هكا دونك جو تيتوشي هذا هكا مثلا و il touche هاد الثاني حتى هو هكا. دونك هنايا عندي جوج ديال لي دومي طونجونت واحد ا droite وواحد ا
واحد اغوش، واحد هنا واحد اغوش وواحد ادروات. سوا اف لا فونكسيون نيميريك f de x égale 3x carré plus x plus 2. هنا x supérieur à 0. Deuxièmement, f de x égale x plus 2, x inférieur à 0. Étudier la dérivabilité on dit 0 تساوي 0. Premièrement, je calcule f de 0. C'est une sorte de la dérivabilité في la droite ou la dérivabilité في la gauche. تمشي تحسب على f de 0 هي الاولى f de 0 شوف تتحسب او تساوي. اذا هنا شنو تعطينا؟ غتعطينا 0 0 هي 2. دونك نمشي نحسب لا limite ديال x tend vers 0 هنايا plus 0 plus de f de x moins f de 0 على x ناقص 0 هي x. limite de x tend vers 0 plus f de x هي 3x carré plus x plus 2 f de 0 شنو هي moins 2 sur x. alors limite de x tend vers 0 plus غنحيد هادي ونحيد هادي وهنا نلقاو عندي هادو نعملو ب x 3x carré plus 1 divisé par x égale la limite de x tend vers 0 plus ديال 3x plus 1 هي 1. غنمشي نصوب la limite à droite à gauche limite de x tend vers 0 moins de f de x عاوتاني moins f de 0 divisé par هادي égale f prime droite f prime droite ديال 0 f prime droite ديال 0 هي 1 f de x ناقص f de 0 على x f de x شكون هي f de x هي x plus 2 f de 0 هي 2 على x je simplifie à juge x على x هي 1. qu'est-ce qu'on remarque? on remarque que هذه f prime هذه f prime gauche de 0. je remarque que on a f prime droite de 0 égale f prime gauche de 0 تساوي بجوج هنا 1. alors f est dérivable en x égale en x0 égale à 0 et par conséquent CF admet une tangente d'équation. المعادله ديالها غتكون بحال هكا y égale f prime li 0 facteur x moins 0 زائد f de 0. f prime 0 هي واحد اللي خرجت لنا x moins 0 زائد f de 0 لقيناها هي جوج. je trouve x plus 2 y égale x plus 2. allez il s'agit d'une droite de la tangente ديالنا. pour le deuxième exemple, la dérivabilité en x0 est égale à 0. donc دائما je calcule f de 0 هنا عندي عطاوني dérivabilité de 0 باش نحسب عليها f de 0 à droite et à gauche غنمشي نحسب هنا او تساوي f de 0 هي 1. puis je calcule limite ديالي la limite de x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x ناقص 0 هي x. limite de x tend vers 0 plus f de x moins f de 0 هي 1 f de x هي déjà x carré plus 1 moins 1 sur x. je trouve شوف غادي غتمشي هذه x مع x carré عندنا x اللي هي 0. هنايا غتكون عندي une tangente horizontale. في الحالة الثانية limite de x 0 moins f de x moins f de 0 sur x moins 0 تتعطينا 0 moins ديال 4x plus 1 moins 1 sur x 0 moins de 4x sur x هي 4. هنا تعطينا 4 وهنايا عطاتنا شحال 0. هذا هو f prime droite de 0 وهذا هو f prime gauche de 0. dans ce cas هادو مختلفين ما متساويش. je remarque que f prime on a f prime droite de 0 تتخالف لنا f prime gauche de 0. par conséquent c'est f بعدا non dérivable
non dérivable en x0 égale à 0. C'est le f admis deux demi-tangentes. Deux demi-tangentes. Le point O, مثلا A حنا تيديرها غيكون 0 et 1. شوف معايا demi tangente. La tangente الاولى تكون à droite y égale f prime droite ديال 0 x moins x0 x moins 0 plus f de 0. هذه اللي يكون عندي 0 supérieur à x supérieur à 0. y égale f prime droite شنو بقات لنا ديال 0 هي 0 دونك غتبقى لنا f دو 0 مشات لنا هي 1. هذه في لو كا اللي غيخرج لك x بلون 0 هذه ادغوات هذا دومي طونجونت هذه الاولى دومي طونجونت ادغوات دو 1 هي 0 1. الثانيه يكون عندي دومي طونجونت à gauche de 1 à gauche de 1 اللي هي 0 1 غيكون عنده y égale f prime droite de 0 facteur x moins 0 plus f de 0. Je trouve f prime droite ديال 0 شحال هي f prime droite ديال 0 هي 4 f prime gauche 4 facteur x moins 0 plus f de 0 il y a 1. Je trouve 4x plus 1. هذه la demi-tangente à gauche. On a jugé les demi-tangentes.